سلام تعلن من تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلوم ربع شوعات تري زدادنا يو كلاي زور تحستو مدبنا على تاو في ساميتات سبورت انهم كتتالكم بخبرنا عدم يتن اب تدغاغامن ادكامن اوان زركبا زلوا كلبات بريمير ليج لمون مبل 21 سومن مدبن كايدا ابزم سيالو ارسنال اب تاريخنا ذكرتاك نبر تغل 11 عام تعذيبا زمالتكا مانشستر سيتي استون فيلا مع التفالالين وانجا جوخنات كيا زبلاك مسلان كلهم تشيلسي سعرت مانشستر يونايتد مع التفالاليا نزا كباد وان كحلفا يقددالو ابز حلفه كلته قطمات 4 نتبت فيان ارسنال اب عدل ذهبت مان سيتي لومي اب ميدا بمسبرتي نات غنزوت اب لعلتا ابز حلفه ركبن 3 نتب يوسدت لا برايتن عاوت تمزغب كوا قمت رخيبان تنبرتم لمون معرك تفالله تجديدا يتان ناي كتما مانشستر كلب اماكل ميدا بمنقد نيكو غونزاليز نصوتا بمعبلال سلوت منقساس قصال تصاطن بمفتار رغو زخነ منفس حيزيا تبغيسام بانصار نايزغن ولا كوا مانشستر سيتي نتصوتا تقواصرون تنبرت برايتن باغو حيال صبغات شوتوك تمزغولو تخل زنبرت عدل رخيبا يتي ابز سومن كابورشا دورتموند زملسته تصاتا نبر باسكال غروسن جورجينيو روترن دما كابتوم زيادا كلينيكاويان زنبرو تصاوتيوم اتن بزح اب تارجت كارمازي كالا غانتاتا تتوساني ناي قدم عرفت هموت جيرمي دوكوا وشت لدات بغوميز فاول تغيرليوم دانيانا تصوتا فلمات اوتا قصل وسينو كانت نبرد دحرغن فار داغماي مرمرا كغبر سلازحبرم ابتمل فيديو تعذب توسيدو فصم كلا عزيزوم وصيت نايزي نزعدل حلافي مسمر متقعت مان سيتي زخنه هالاند مبل 41 حلافنت وسيدو بمهرام بزي مغغاي نابشوتو بمقيار مان سيتي حاده بباده مريحام ابز قصله وحدات دقائق دما بتصوتا زمصلوتي نبرن مان سيتي مريحنتن نايكال اي ابره عيوغزان حيزاوزيام يتا اب ميدا زنبرت كلب مانشستر سيتي نخلاي ابره بحيال صوتا كجمرون كلا برلاندو سيلفاون دحردكم سراح ياسين عيار صوتا داغماي كابز جمر اوش تحرت دقائق عباي عدلات فيهم تاكتيكاو لوطي برايتن اب كواب مبل سوسان حادن دا 4 غزي مقيار بمغبار نصوتا اونتاو صلواك تحدرلن كلا معرت غبرا شوتك تركبون ايتصقمتن يتي حاده ببادو لعل 15 دقائق زغصله صوتا كاروميتوما اب كواب سوسا دقيق نحلاو لدات دونارما زحلفت كاب وسن صندوق فصم كلا شوتو بمزغاب نصوتا معرغيروم يتا شوتو بحانتي كاب صلمت كعت برايتن زمصت بمنبار دمام بسنك مسبرتي استهارم مسمر مكل خال مان سيتي ابتي غزاو مسمر مكل خال زنبره حاغافات اقالي عام بزيك كازي مانشستر سيتي كم تلمود نقحات سلا زينبره دخام زرعيت مسلاب زنبره لوان زدما بسنكي صعق مدبن بزح محرمتن كخون يخيلي الكا قمت بو فصاميوم كابزب توساخي هالاند حلاو لدات فربرغنا بلاشي ورايان شركي تركيبو زهابو عباي عدل ابيد تحلاو لدات كبو مخالو مان سيتي وانجان ارسنال احليفات كم زلانا فلتت عباي عدلات فيام صوتا ارسنال زربحتلو كلته شوطات تمزغيبو بمعلم مززامو صعيبم ارسنال نتصبح تكايدو صوتا كيتشجرت قنيعك تصاوتو كغبرايوم كابزيب توساخ دما امونغا سلطان مان سيتي بيب غارديولان اسلطان برايتن فابيان هولزلرن نايزي مردا ባህሪ ስለዝነበረም ካልእ ናይዙ ሶምን አርስቲ ከውን ዝኸልዮም እዚ ከምዚልን ሃሎቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ማንቸስተር ሲቲ ከክልተ ነጥቢ ተጥፍ ብምህላው እዚ ዕንቅፋት ንመርሐት ዘላ አርሰናል ዓብድ ፊት ዝባዩም نغلتشحن عسران شريشتن حاد إلى دحر مجمارنا سلطاني عزبالرت تشيلسي أبناي ديربي لندن تزاميدا بزمسية اللوب وفولهام تلاتي عقد وطس تقديدام زي ناي ديربي معراب لندن صوتا ولا قوى ناي ديربي صوتا بمنبارو العلقم تنترخبم مجمار ناي تقد امقن بزيكا إسا هاري ويلسن أبقال أيدا أب تارجيز زهر معكو عصم بزحن دقفتي كاوان برزة تنسى فتنك الرأي كالن كابتا فتن عسرا دقايق مستصاوتا قن أب رئيس
ኣንስታ ዝነበረታ ተወሰኸታ ዝገጠማ ቸልሲ ብ10 ተጻወት ክትጻወት ዘገደዳ ናይ ዲስፕሊን ጉድለት ፈጺማ እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ መስበርቲ ዝጸንሐ ስፓኛዊ ተጻዋታይ ማርኮ ኩሪያ ኣብ መበል 22 ንሃሪ ዊልሰን ናይ መወዳእታ ተጻዋታይ ወይካ ላስትማን ክነሱም ኣውዲቑ ናይ ሸት ዕድል ብምኽሉ ብወሳኒት ቀያሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሮም እዚ ድማ ቸልሲ ንመብዛሕትኡ እብረ ብ10 ተጻወት ክትጻወት ብምግዳዳ ዳይናሚክ ናይ ተጻወታ ብዓብዪ ክቕየር ተገዲዱ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ቀዳማይ እብረ ተዛዚሙ ተወሳኺ ግዜ ድሕሪ ምርካበን ሜክሲካዊ ኣጥቃዒ ክለብ ፉልሃም ራውል ኸሚንስ ሾቶ መዝጊቡ ንፉልሃም መሪሕነት ሂብዋ እንተኾነ ግን ድሕሪ ቁሩብ ግዜታ ሾቶ ትህነፀሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዝተሰርሐ ስራሕ ብምንባሩ ቫር ካብ ጸወታ ወጻኢ ኢላ ሰሪዛታ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ኤንዞ ፈርናንደዝ ካብ ማዝን ዝመጽእ ስርግጽ ትኩዕሶ ብቐጥታ ሾቶ ከመዝግብ ዳርጋ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ተጻዋታይ ፉልሃም ኤሚል ስሚዝሮው ግን ብጸቢብ መንገዲ ክትሓልፍ ሩይ ጻዕሪ ካይዱ ንግዳም ኣውፂዋ ኣብ ካልኣይ እብረ ዝቐጸለ ጸወታ መበል 55 ራውል ኸሚንስ ሳንደርበርግ ዝሃቦ ኩዕሶ ብሩሱ ሾቶ ብምዝጋብ ነቲ ዕፅዋ ሴሩ ሓደ ብባዶ መሪሖም ኣብ መበል 72 ድማ ብግዜያዊ ኣሰልጣኒ ትምራሕ ዘላ ቸልሲ ሊያም ደላብ ንፈለማ ግዜያት ፕሪምየር ሊግ ንክለቡ ብዘመዝገባ ሾቶ ማዕረ ክትከውን ክኢላ ይኹን እምበር ንዓበይቲ ጋንታት መርዘን ኮይኑ ዘሎ ሃሪ ዊልሰን ተኸላኸላይ ጃራል ሃቶ ብብልሒ ብምሕላፍ ብታሕቲ ዝተመዝገበት ብልስቲ ሾቶ ቆፂሩ ደጊሞም ናብ መሪሕነት መጽዮም ኣብ ዝቐጸለ ጸወታውን ራብዒት ሾቶ ናይቲ ጸወታ ክትመዝገብ ስለ ዘይካለት ፉልሃም ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ናይ ደርቢ ለንደን ጸወታ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ 2-1 ተዓዊታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣኒ ክለብ ፉልሃም ማርኮ ሲልቫ ዋላ እኳ ጋንቱ ኣብ ካልኣይ እብራብ ጽረ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ጋንታ ኮይና እንትነበረት ካብ ድሕሪት መጽያ ኩዕሶ ክትሃንጽ ከም ዝተጸገመትን ንእዋናት ክትከላኸል ከም ዝተገደደትን ኣስተብሂሉ እዩ ቸልሲ ብወገና ዋላ እኳ ሓደ ተጻዋታይ እንተሰኣነት ብመንገዲ ሊያም ደላብ ኣቢላ ማዕረ ሾቶ ክትረክብ ምኽኣላ ግን ናይ ጽንዓት ባህሪ ኣርያ ይኹን እምበር ቀጻሊ ናይ ዲስፕሊን ሕቶታት እታ ጋንታ መወዳእታ ዋጋ ትኸፍል ከም ዘላ ክትርድኦ ኣለዋ ሓድሽ ዋና ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ሊያም ሮዞኔር ካብ ምዕዘቢ ቦታ እናተዓዘበ ኣብ ገለ እዋናት ኣንፈት ዘይብሉ ብቕዓት ብምዕዛብን ተጻዋቲ ኣብ እዋን ጸገም ንጸወታ ብዝበለጸ ከም መሓዱር ምምሃር ከም ዘድልዮ ተረዲኡ ክኸውን ተስፋ ይግበር ኣብ ካልእ ኣብ መንጎ ክለብ ክሪስታል ፓላስን ኣስቶን ቪላን ዝተኻየደ ጸወታ ድማ ንኣርሰናል ዘርብሐ ብናይ ሓባር ውጽኢት ባዶ ብባዶ ተዛዚሙ ኣብተን ቀዳሞት 45 ደቂቕ ንጽር ተዓብላሊት ጋንታ ብዘይምንባራ ኣዝዩ ምዑሩይ ጸወታ ተባሂሉ ዝተዛዘመ እብረ እዩ ጆንሰን ካብ ክሪስታል ፓላስ ኦሊ ዋትኪንስ ካብ ኣስቶን ቪላ ኣብ ቀዳማይ እብረ ሾቶ ንምምዝጋብ ዝረኸቦ ዓበይቲ ዕድላት እኳ እንተነበረ ክልቲኦም ግን ናብ ሾቶ ክቕይርዎን ኣይከኣሉን ብዜካ እውን ክልቲኡ መስመር ምክልኻላት ናይዘን ክለባት ጽኑዕ ብምንባሩ ኣብታ ዝያዳ መሳጢት 45 ደቂቕ ተባሂላ ዘይተቆጸረት ፍርቂ እብረ ዕድላት ኣብ ምድራት ጽኑዕ ትኹረት ሂቦም ይጻወቱ ብምንባሮም ሾቶ ከይምዝገብ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኣብ ካልኣይ እብረ ጸወታ ኣስቶን ቪላ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ሓላው ልዳታ ማርቲነዝ ዘጋጠመ መስበርቲ ብማርኮ ቢዞት ተኪያ እታ እብረ ፈሊማታ በአንጻር ናይዚ ሓላው ልዳት ክለብ ክሪስታል ፓላስ ሄንደርሰን ኣብ ምጅማር ትብረ ካብ ሞርጋን ሮጀርስ ስታርመት ብእግሩ ጽቡቕ ኣድሒኑ ንጸወታ ብማዕረ ክቕጽል ገይርዎም ይኹን እምበር ካልኣይ እብረ ካብ ቀዳማይ እብረ ዝያዳ ክፉትን ኣዘናጋዕን ኣብ ዝነበረ ጸወታ ክልቲአን ጋንታታት ናይ ዓወት ሾቶ ደፊአን እየን ኣስቶን ቪላ ኣብ መበል 84 ዳውን ሾቶ ዝቐረበትሉ ኦሊ ዋትኪንስ ካብ ማትካሽ ዝመጸቶ ኩዕሶ ዘካየዳ ፈተና ክትምለስ እንከላ ሞርጋን ሮጀርስ እውን ኣብ መወዳእታ ጸወታ ዕድል ረኺቡ እኳ እንተነበረ ዝሃረማ ኩዕሶ ግን ላዕላይ ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ተመሊሳ ኣብ ሜዳ ዝነበረት ክለብ ክሪስታል ፓላስ እውን ሩይ ዕድላት ኣብ ዝረኸበትሉ ፒኖ በቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ሓላው ልዳት ማርኮ ፒዞት ዘካየዳ ሓያል ፈተነ ሾቶ ኮይና ከሪያ ተዓንቂጹ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ በርናን ጆንሰን ዝተፈጸመ በደል ፍጹም ቅላዕ ክወሃብ ዝቐረበ ይግባይ ክንጸግ እንከሎ ዣን ፊሊፕ ማቴታ ድማ ብውሕድ ኢንች ዝወፀት ፈተነ ካይዱ እዩ ሓፈሻዊ ክለብ ኣስቶን ቪላ መብዛሕትኡ ግዜ ዝተዋሃበታ ኩዕሶ ዓብሊላ ትረኣየሉ ዝነበረት እዋን ክሪስታል ፓላስ ግን ሓደገኛ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ዕድላት ብምፍጣር ብመንጽር ናይ ምፍርራሕ ፈተነታት ምዕሩይ ውድድር ኣርኣያ እቲ ማዕረ ዝተመዝገበ ውጽኢት ኣስቶን ቪላ ኣብ ውድድር ዋንጫ ነጥቢ ምውዳቕ ስዒቡ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እኳ እንተላ ንኣርሰናል ግን ዓብ ሓጎስ ዝፈጥርን ፍናን ዝህብ ውጽኢት እዩ
እዚ ናይ ማዕረ ውጽኢት ቅንያት እታ ናይ መወዳእታ ጸወታ ዘካየደት ማንቸስተር ዩናይትድ ውን ኣብ ተረፍ ምር ምስ በርሊ 2-2 ማዕረ ተፈላለያ ንኣሰልጣኒ ሩበን አሞሪም ኣብ ባሪራ ብግዚያዊ ኣሰልጣኒ ዳረን ፍሪቸር ተመሪሓ ንጸወታ ዝኣተወቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ብድሕሪት መጽያ እኳ መሪሕነት ሒዛን ተነበረት ኣብ መወዳእታ ግን 3 ነጥቢ ክተውሕሰን ኣይካለትን ኣብ ሜዳ ዝነበረት በርሊ ኣብ መበል 13 አይደን ሄቨን ብገዛ ፍቃዱ ብዘመዝገባ ሾቶም መሪሕነት ሒዛ በዛ ሾቶ ድማ ንዕረፍቲ መሪሓ ወፅያ ኣብ ካልኣይ እብረ ዝቐጸለ ጸወታ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤንጃሚን ሴስኮ ኣብ መበል 50-59 ደቂቕ ብበርቃዊ ፍጻሜ 2 ቁልጡፋት ሾቶታት ብምቁጻር ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥዋ ነይሩ። ይኹን እምበር አንቶኒ ኣብ መበል 66 ዳን በርሊ ተደነቕ ሾቶ ብምቁጻር ብጽሒት ናይቲ ምርኮ ምዃና ኣረጋጊጹ። እዚ ድሕሪ መላይ ሩበን አሞሪም ነቲ ከም ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንስራሕ ዝተረከበ ዳረን ፍሪቸር ናይ መጀመርያ ጸወታ እዩ ነይሩ። ናብቲ ዝያዳ ባህላዊ ኣሰራርሓ 4-2-3-1 ብምቕያር እታ ጋንታ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ብረ ብዙሕ ዕድላት ፈጢራያ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ምምላስ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ዋላ እኳ ንጸወታ ተቆጻጺራ ዓብላሊ ዕድላት እንተፈጥረት ብፍላይ ኣብ ሴት ፒስ ክትከላኸልን አንቶኒዮ ዘመዝገባ ማዕረ ዝገበረት ሾቶ ክትመዝገብ ክትዓጽዎ ብዘይምኽኣላ ግን በቲ ሕማቕ ምክልኻል ተስፋ ቆሪጻያ። ቤንጃሚን ሴስኮ ንክለቡ ዝበለጸ ጸወታ ብምጽዋት 2 ሾቶታት ከመዝግብ እንከሎም ብሩኖ ፈርናንዴሽ ፈጠራዊ ሓይሊ ኮይኑ ምስዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ርክብ ሾቶ መዝጊቡን ኣርሰናል ቆፂዑ ዓወት ከመዝግቡ ዝሓገዘ ዶሚኒክ ሽፖዝላይ ኣብ ወርሒ ጥሪ ትዕተር ዋንጫ የላን ስለዚ ኣርሰናል ያምሰና ምስ ቻምፒዮን ጋንታ ክትጻወት ክብል ተዛሪቦም። ዶሚኒክ ሽፖዝላይ ኣርሰናል ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ካብቶም ብሉጻት ጋንታታት ዓለም ምዃና ብምዝራብ ኣርሰናል ብልስቲ ጋንታ ብሉጻት ኣሰልጣኒ ከምኡ ድማ ብሉጻት ተጻወትቲ ዘለዋ ጋንታ ብምባል ዘለዋ ሓይሊ ኣፍልጦ ሂቦም። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ምስ ኣርሰናል ዝግበር ጸወታ ወትሩ ከቢድን ዝለዓለ ናይ ጉልበት ምንቅስቃስን ዝሓትት ምዃኑ ዝገለጸ ዶሚኒክ ሽፖዝላይ ምስ ኣርሰናል ክትጻወት እንከለኻ 90 ደቂቕ ሙሉእ ትኹረት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ዝኾነ ጌጋ እንተዳ ፈጺምካ ይቆጽዑኻዮም ብምባል እቲ ጸወታ ዘለዎ ጸቕጢ ገሊጹ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዶሚኒክ ሽፖዝላይ ዋላ እኳ ንኣርሰናል ኣኽብሮት እንተለዎ ዕላምኡ ግን ወትሩ 3 ነጥቢ ምውሳድ ምዃኑ ኣጉሊሑ። ኣብ ሜዳና አንፊልድ ይኹን ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ንሕና ሊቨርፑል ኢና ንሕና ወትሩ ንዓወትና ንጻወት ብምባል ናይ ጋንቱ ርእሰ ምትእምማን ኣረጋጊጹ። ኣርሰናል ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝወዳደራ ዓበይቲ ጋንታታት ሓንቲ ምዃና ብምጥቃስ እውን ሽፖዝላይ ምስኣቶም ዝግበር ጸወታ መወዳእታ ዓመት ንዝህሉ ውጽኢት ዓቢ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ምስ ከም በዓል ኣርሰናል ዝኣመሰለት ጋንታ ዝግበር ጸወታ 6 ነጥቢ ከም ዝወሰድካዮ ዝቁጸር ብምባል ድማ ኣገዳስነት እቲ ጸወታ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ዶሚኒክ ሽፖዝላይ ነታ አንጻር ቻምፒዮን ጋንታ ምጽዋት ከመይ ትሪኦ ዝብል ሕቶ ኣብ ወርሒ ጥሪ ትውሰድ ዋንጫ የላን ስለዚ ንሳቶም እዮም አንጻር እታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ክገጥሙ ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ማዕከል ጎልጎል ስፖርት ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለምክትታልኩም ኣዚና እናመስገንና ኣብ ቀጻሊ መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንኹልና።